नमस्कार बंधुरा मामनिस रान्नाघरे तुम्हादेर सकलके अनेक स्वागत। आजकेर रेसिपि पटलेर चाटनी। तो टमेटो आमड़ार चाटनी एखन अतीत। पटलेर चाटनी एकबार खेये देखबेन, अवश्यई भालो लागबे। और भालो लागले आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करबेन। और आमार जारा फेसबुक पेजे देखछेन तारा आमार पेजटिके लाइक करते एकदमई भुलबेन ना। चलुन रेसिपिटा शुरू करा जाक। तार जोन्नो आमि एकटा कड़ाई दिएछि और कड़ाइये दिलाम सर्षेर तेल। तो सर्षेर तेलटा किन्तु गरम करे नेब। और तेलटा गरम हो गेछे, एबार देब पटल। एखाने आमि 3टे पटल निয়েছি और पटलगुलोके छाड़िए 4 टुकरो करे केटे निয়েছি। तो आमि किन्तु एकदम छाड़ाइनि, अल्प अल्प करे छाड़िए निয়েছি। एबार आमि कड़ाइये दिए दिलाम एकटु हलुद और देब लवण। लवणटा परिमाण मतो देবেন। दिए आमि पटलगुलोके हालका नाड़ाचाड़ा करे भेजे नेब। तो पटलगुलोके किन्तु आमि खूब कड़ा कड़ा करे भाजबो ना, पटल हालका करे भाजते हबे। तो आमि सेरकम हालका करेई भेजे नेब। एरकम चापा दिए भाजले पटलटा अनेकटाई सेদ্ধ हये जाबे। तो आमि चापा दिए दिएई भेजे निচ্ছি। पटल किन्तु भाजा हो गेछे और एर मध्य आमी तेजपाता और गोटा सर्षे दिएछि, सेटा देखाते भुले गेछिलाम। तो दिए एकटु हालका नाड़ाचाड़ा करे निलाम। एबार एते देब तेঁতুলের पाल्प। तो এই তেঁতুলটাকে किन्तु आमी 10 मिनट जले भिजिए रेखेছিলাম। तारपर भालो करे हाथे चिपे पाल्पटा बार करे निয়েছি और बीजगुलो फेले दिएছি। तो तेঁতুলের पाल्पटा देওয়া হয়ে গেল। এবার আমি একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নেব। फ्रेंड এই চাটনিটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। আমার ফ্যামিলির সকলেরই খুব ভালো লেগেছিল, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তা আপনারা চাইলে কিন্তু বাড়িতে করে দেখতে পারেন। রেসিপিটা সত্যিই খুব সুন্দর হয় আর একটু অন্যরকমও হয়। তো চাটনিটা কিন্তু ফুটে গেছে। এবার দেব চিনি। এখানে আমি 20 গ্রাম মতো চিনি দিলাম। যে যেরকম মিষ্টি পছন্দ করেন সেরকম দেবেন। এবার আরেকটু ফোটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তো ফুটে গেছে আর চাটনিটা কিন্তু অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। তো আমি একটু এখানে লবণ দিলাম আর দেব লঙ্কার আচার। তো এই লঙ্কার আচারটা কিন্তু মাস্ট, অবশ্যই দিতে হবে। আমি এখানে কাঁচা লঙ্কার আচার দিচ্ছি, আপনারা চাইলে শুকনো লঙ্কারও দিতে পারেন। আর এই লঙ্কার আচারটা কিন্তু বাজারে যে কোনো দোকানেই পাওয়া যায়, তাছাড়াও মুদিখানার দোকানেও পাওয়া যায়। দিলাম একটু চিলি ফ্লেক্স। এবার দিচ্ছি লঙ্কার আচার। দিয়ে 2 মিনিটের জন্য ফুটতে দেব। ফুটে গেলে নামিয়ে দেব। তো রেডি হয়ে গেল লঙ্কার আচার। আবারও বলছি, যদি আমার রেসিপিটা ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন নতুন নতুন রান্নার নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর যারা ফেসবুক পেজে দেখছেন অবশ্যই আমার পেজটিকে একটু লাইক